हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी लर्न। आज आम ये भिडियो रे डिस्कशन करिबा 10th क्लास रो इंटरनल असेसमेंट 3 रो जनरल साइंस रो क्वेश्चन आंसर विषय रे। ई क्वेश्चन टी कॉपीराइट उस्तारु आसी अछि। समय 1 घंटा 15 मिनिट्स, फुल मार्क 50। आम फास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा पीरियडिक टेस्ट रो यूनिट आई रे थिया फास्ट क्वेश्चन टी होची गोटिए हेक्सन अणु गठन रे केतोटी सह संयोज्य बंध गठित होइथाय। यार उत्तर होची 19 टी। तापर 2i रो क्वेश्चन अछि 24 कार्बन परमाणु थिबा अल्किन ग्रुप रो अप्रुक्त हाइड्रोकार्बन टी रो केतोटी उज्जान परमाणु थाय। यार उत्तर होची 48 टी। तापर 3 रो अछि कार्बोक्सिलिक एसिड सक्रिय ग्रुप रो संकेतटी किपरि होइथाय। यार उत्तर होची -COOH। तापरे आईवी रो क्वेश्चन अछि SI बा सिलिकॉन, S सल्फर बा P रे होची पोटासियम, ए रे होची एल्युमिनियम। ई चारोटी मौलिक मध्यरु केउ मौलिक रो परमाणु आकार क्षुद्रतर अटे। यार उत्तर होची एल्युमिनियम। तापरे बी रो क्वेश्चन अछि तृतीय पर्यायर शेष मौलिक रो नाम कोन? यार उत्तर होची आर्गन। तार यूनिट 2 रो आई रो क्वेश्चन अछि प्रोपानोन रे केउ सक्रिय ग्रुप अछि? यार उत्तर होची कीटोन। तापर 2i रो अछि साबुन अणु रे आयोनिक प्रांतटी ओ कार्बन श्रृंखलटी यथाक्रमे केउथरु द्रवीभूत हुअंती? यार उत्तर होची जल ओ मैला। तार 3i रो अछि 26 कार्बन परमाणु विशिष्ट अल्काइन ग्रुप रो यौगिकटीर अणु संकेत कोन हबो? यार उत्तर होची C26H50 बा फार्मूला होची CnH2n-2। तापर आईवी रे क्वेश्चन अछि एक सिलिकॉन आधुनिक पर्याय सारणी रे केउ ग्रुप ओ केउ पीरियड रे अवस्थित? यार उत्तर होची 14 ग्रुप ओ चतुर्थ पीरियड। तापर भी रे क्वेश्चन अछि आधुनिक सारणी तृतीय पर्याय रे थिबा केउ मौलिक रे इलेक्ट्रॉन प्रति आकर्षण अधिक थाय? यार उत्तर होची आर्गन। नेक्स्ट पेज को जिवा। नेक्स्ट पेज रे कोन क्वेश्चन अछि देखिबा। नेक्स्ट पेज रो क्वेश्चन अछि यूनिट 3i रो अनुवंश विज्ञान रो जनक के? यार उत्तर होची ग्रेगर जोहन मेंडेल। तापर 2i रो अछि क्वेश्चन दुई प्रकार युग्मक एका परि होइथिले सेगुडियो को कोन कहै जाय? यार उत्तर होची समयुग्मक। 3i रो क्वेश्चन अछि सम विभाजन रो केउ अवस्था रे कोषर दुई मेरु अंचल रे तंतु गठन प्रक्रिया आरंभ होइथाय? यार उत्तर होची आद्य अवस्था। तार आईवी रो क्वेश्चन अछि देखिबा अर्ध विभाजन केउ उपावस्था रे आपुंजन देखा जाय? यार उत्तर होची जाइगोटिन। तार भी रे क्वेश्चन अछि मनुष्य गर्भाशय मध्य रे अंतरोपण प्रक्रिया न घटी डिंबाणु पाइप मध्य रे हेबा को कोन कहै जाय? यार उत्तर होची अस्थानिक गर्भ। तार एटा को इंग्लिश रे पढि देछि पाइप। तापर यूनिट आईवी आई रो क्वेश्चन अछि टिश्यू पोषण पद्धति रे उत्पन्न प्रारंभिक टिश्यू समूह को सामग्री भाबे कोन कहै जाय? यार उत्तर होची कार्लस। तापर 2i रे अछि एड्स चिन्हट रो सबुठारु विश्वसनीय उपाय कोन अटे? यार उत्तर होची रैपिड एचआईवी परीक्षण। तापर 3i रे अछि एक संकरण परीक्षण रो अनुपात केते? यार उत्तर होची 3:1। तापर आईवी रो क्वेश्चन अछि सिलिकॉन रे केउ प्रकार खाद्य मिसाई पी प्रकार सिलिकॉन प्रस्तुत करा जाय? यार उत्तर होची ग्रुप 13 रो मौलिक। तापर भी रे अछि गोबर गैस प्लांट रे व्यवहार उपयोगी मंड रे गोबर पानी रो अनुपात केते? यार उत्तर होची 4:5। तार मल्टीपल असेसमेंट रो क्वेश्चन देखिया कोन अछि यूनिट आई रे क्वेश्चन अछि केउटा जैव गैस रो मुख्य उत्पादन? यार उत्तर होची मीथेन CH4। 2i रे अछि होमोलोगस श्रेणी प्रति दुईटी क्रमिक जैव मध्य रे आणविक वस्तुत्व रो पार्थक्य केते होइथाय? यार उत्तर होची 14 AMU। 3i रे अछि MgO Al2O3 ओ P2O5 ओ N2O मध्य एमानक मध्यरु केउटा अधिक अम्लीय अटे? यार उत्तर होची N2O। त नेक्स्ट पेज जिवा। नेक्स्ट पेज रे कोन क्वेश्चन अछि देखिबा। नेक्स्ट पेज रे क्वेश्चन अछि केउ मौलिक रो दुईटी कक्ष अछि ओ प्रत्येक कक्षर पूर्ण मात्रा रे इलेक्ट्रॉन अछंती?
ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ନିଅନ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ 3i ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି RH3। ତାର ୟୁନିଟ୍ 2i ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଇଥାନୋଏଟ୍ ଏସିଡ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଲକୋହଲ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଇଷ୍ଟର। ତାପରେ 2i ରେ ଅଛି ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହ ଯୋଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଆଲକେନ୍। ତାପରେ 3i ରେ ଅଛି ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇଥାନଲରୁ ଜଳ ଅପସାରଣ କରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ନିର୍ଜଳୀକାରକ ଭାବରେ। ତାପରେ IV ରେ ଅଛି ଡୁବେରିନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଇଏଡ୍ରେ Na ଓ K ସହ ଆଉ କେଉଁ ମୌଳିକଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି Li ବା ଲିଥିୟମ। V ରେ ଅଛି କେଉଁ ମୌଳିକର ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହିତ ସମୁଦାୟ 3ଟି କକ୍ଷ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ସିଲିକନ। ୟୁନିଟ୍ 3i ରେ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ବିସର୍ଜନ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥିବା ହେଇଥାଏ ଆଂଶିକ ପାତନ। ତାପରେ 2i ରେ ଅଛି R.L. ଲିଣ୍ଡମ୍ୟାନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାର ଉତ୍ପାଦକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ 1000 କ୍ୟାଲୋରୀ ହୁଏ, ତେବେ ମାଂସାଶୀ ସ୍ତରରେ -2 ର କେତେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ? ମାଂସାଶୀ ସ୍ତର 2 ରେ କେତେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି 1 କ୍ୟାଲୋରୀ। ତାଥିରେ ଅଛି ଆଜିର ମଣିଷ ପୂର୍ବଜ ବାନର ସଦୃଶ ଜୀବଟିଏ ବୋଲି କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାର ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଡାରଉଇନ୍। ତାପରେ IV ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଚାର୍ଲସ ଏଲଟନ। ତାର V ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପରିସଂସ୍ଥାର କାହାର ପ୍ରଭାବ ଅଣଚକ୍ରାକାର ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ। ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ୟୁନିଟ୍ IV ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କାର୍ବନ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ, ଫସଫରସ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ହବ। ତା 2i ରେ ଅଛି ନିକୃଷ୍ଟ ମାନ କୋଇଲା ପିଟ୍, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କୋଇଲା ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ତାପରେ 3i ରେ ଅଛି ଭାସେକ୍ଟୋମି ଶୁକ୍ରବାହୀ ପାଇପ୍, ଆଉ ଟିବୋକ୍ଟୋମି ଏଟା ହଉଛି ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳିକା। ତାପରେ IV ରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ N, ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ମଧ୍ୟ N। ତାପରେ V ରେ ଅଛି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ ହଉଛି ଓଜୋନ ସ୍ତର କ୍ଷୟ। ଆମର ସାଇନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି।